Hello guys! Ayan po, kakain siya ng kwamegi. Kwamegi daw to na isda guys. 너무 크다 땡초가. Tapos, guntingin mo. Ito, tsala. Uy, try niya daw kasi madami daw nagsasabi na masarap. Ito po yung kakainin niya. 이렇게 쌈 싸는 거야? Ganyan. Heba, 너무 커. tumuko. Igo tumugo? 뭐? Manuel? 나 마늘 생 마늘? 좋아하는데. Kain daw siya ng ano, 고추도 하나 넣어야겠다. tsala. 아이고. 어떻게 잘라 이렇게? 뭐안 잘라. Ah. Ayan, kakain siya niyan. Tapos, sige na. 아 힘들어. No, 거기 있어. 이렇게 먹어야겠다. 쌈 안 싸고. 해봐. 맛이? 어때? 맛있냐? 맛있냐? 야채 맛밖에 안 나. 아, 뭐야? damihan mo kasi. 좀 비리자. Ha? Medyo malansa daw. 아, 내 얼굴 나와. Ayan na, tingnan mo. Yan. Kamegi daw to, kamegi. Iwan ko lang ang klaseng isda. Yung, alam niya parang, 좀 비린데? kumuya, akabo, tara. Imason, singson niya. 꽁치? Kungchi. Yung parang, ano ba yun po yung ginagawang makirel, ano sa atin? 아, 좀 Sardinas. 비린데 야채랑 먹으면 괜찮을 것 같은데? Okay.